toko ya, di satu toko kan kami harusnya jelasin tentang atomi juga ke sana, tapi karena kami ragu, akhirnya kami pegang lepas itunya itu. 그냥 직장이나 잘 다니니까 왜 나와서 이럴까라는 후회도 했습니다. Saya juga merasa menyesal. Saya padahal udah kerja bagus-bagus di perusahaan, ngapain saya berhenti, ngapain saya jalani bisnis ini. 그런데 제 등 뒤에 강은선 로얄이 저가 어떻게 하는지 지켜보고 있습니다. Tapi bisnis kami itu kan ada berdiri di belakang saya, ngeliatin saya, melihat apa yang saya lakukan. 진짜 머릿속에 하나만 생각하고 가게로 문 열고 들어갔습니다. Saat itu akhirnya saya dengan satu pikiran di dalam kepala saya membuka pintu dari toko itu. 얼마나 두려웠던지 애터미 홍보 왔습니다. 보시고 필요한 거 있으시면 주세요 하고 바로 뛰어나왔습니다. Saking takutnya saya ya, akhirnya pada saat setelah saya buka pintunya saya bilang, ini saya mau jelasin atomi, silakan dilihat ya. Saya langsung pergi. 하지만 그렇게 한 명 나가서 만나다 보니 어느 순간 사람들이 모이기 시작합니다. Tapi dari situ akhirnya setelah bertemu satu orang, akhirnya mulailah orang-orang berkumpul. 그리고 그 노력이 열매가 되어서 말레이시아가 열리고 인도네시아까지 오게 된 겁니다. Kemudian dari usaha itu akhirnya saya mulai membuahkan hasil sampai di Malaysia dan sampai di Indonesia. 지금 인도네시아는 나가시면 애터미를 모르는 사람이 훨씬 더 많습니다. Di Indonesia, kalau Anda sekalian keluar ya dari tempat ini, jauh lebih banyak orang-orang yang tidak mengenal atomi. 결국 누가 먼저 말하고 등록시키느냐 싸움입니다. Jadi di sini tinggal siapa yang lebih cepat mencari orang mengenalkan atomi kepada orang-orang yang ada di luar. 내가 움직이는 만큼 나의 멤버십을 키울 수 있습니다. Semakin kita bergerak dengan banyak, semakin kita banyak mengenalkan ini, maka bisnis kita juga jauh lebih besar. 감히 말씀드립니다. 여러분은 일생일대 최고의 기회를 맞이하고 있습니다. Kalau saya mau mengatakan kepada Anda sekalian ya, Anda sekalian saat ini memiliki satu kesempatan yang mungkin bisa hanya Anda dapatkan satu kali seumur hidup Anda. 아무도 모를 때 내가 먼저 나가서 만나서 여러분들의 땅으로 만드십시오. Anda sekalian harus berjalan keluar, kenalkan tentang atomi pada saat orang-orang belum mengenal atomi. Jadikan mereka sebagai partner Anda semua. 그리고 어제의 강아지 영상처럼 어떻게든 이 세미나장으로 초대를 하십시오. Kemudian seperti video kemarin yang ada anjing itu yang ditarik monyet, Anda sekalian juga harus mengajak mereka bagaimana caranya untuk mengundang mereka ke acara seminar. 이 시스템에 초대에 목숨을 거신다면 여러분들 가장 빠르게 임페리얼 가실 겁니다. Kalau misalnya Anda sekalian benar-benar mati-matian ya menjalankannya, mengundang orang-orang datang ke sini, maka Anda sekalian akan bisa dengan cepat mencapai kesuksesan di atomi. 그리고 법인장님께서 자카르타에서 매주 원데이를 진행하겠다라고 합니다. Kemudian Mr. Kim juga menyatakan ya bahwa di Jakarta ini akan diadakan one day seminar setiap minggunya satu kali. 여러분들에게 어마어마한 기회를 주고 계시는 겁니다. Saat ini perusahaan memberikan kesempatan yang sangat besar kepada Anda semua. 그 기회를 잡느냐 안 잡느냐는 여러분들의 마음입니다. Sekarang ini apakah Anda akan menangkap atau melepaskan kesempatan itu adalah tergantung dari hati Anda. 하지만 이 기회 절대 놓치지 마십시오. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah melepaskan kesempatan ini. 나가서 만나고 시스템으로 초대한다면 그 누구나도 빠르게 성공하실 겁니다. Selama Anda bertemu dengan banyak orang, Anda mengajak mereka ke dalam sistem, ke dalam seminar, Anda sekalian pasti bisa mencapai kesuksesan. 이렇게 큰 기회를 주신 법인장님께 진심으로 감사드립니다. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Kim yang sudah memberikan kesempatan yang sangat besar kepada kita semua. 자, 마지막으로 여러분들 이왕 하실 것 목표를 가지고 하십시오. Nah, yang terakhir, toh Anda sekalian mau jalanin bisnisnya ya Kak ya. Toh mau jalanin, ujung-ujungnya mau jalanin, ya udah Anda harus punya tekad dalam diri Anda. 목표를 가지고 있는 사람과 없는 사람의 시간은 다르게 흐릅니다. Anda harus punya tujuan, Anda harus punya target. Kenapa? Karena orang yang
dan yang tidak itu memiliki kecepatan yang juga berbeda. 그래서 애터미에서만큼은 마음껏 도전하고 마음껏 좌절하십시오. Makanya itu selama Anda menjalankan bisnis Atomi, Anda harus berusaha sepuasnya. Anda juga harus frustasi sepuasnya. 플러스가 되면 플러스가 되지 마이너스 되지 절대 않습니다. Kalau misalnya plus ditambah plus itu tidak akan pernah menjadi minus. 현실에서는 내가 잘못 선택해서 실패하면 정말 집안일이 힘들어집니다. Kalau misalnya kita salah memilih satu pilihan ya pasti, dan kita gagal misalnya gitu, pasti kita akan merasa sangat terpuruk. 하지만 애터미에서의 도전은 실패하더라도 플러스가 되면 플러스가 될지 마이너스는 없습니다. Tapi usaha yang dilakukan di Atomi, walaupun kita misalnya saat itu mendapatkan penolakan, tidak akan pernah menjadi minus, semuanya pasti akan menjadi plus. 저는 5년 전에 크라운 마스터로 승급하려고 이더구 임페리얼에게 상담을 했습니다. 5 tahun yang lalu, karena saya ingin menjadi Crown Master, akhirnya saya berkonsultasi dengan Mr. Lidogu Imperial Master. 하지만 진행하다가 실패했습니다. Tapi kemudian pada saat di tengah jalan saya gagal. 하지만 그 실패하는 과정 중에도 승급하려는 나의 목표가 있다 보니 조직은 점점 커져갔습니다. Walaupun saat itu saya gagal, tapi karena saya masih punya tekad untuk bisa menjadi Crown Master, akhirnya itu menjadi satu tips juga bantuan untuk saya dalam menjalankan bisnis ini sehingga jaringan saya juga tetap menjadi lebih besar. 그러니 여러분들 목표를 잡으시고 도전하십시오. Oleh karena itu, Anda sekalian harus punya satu tujuan, satu target, dan berusahalah dalam mencapai target itu. 가는 과정 중에 실패할 수도 있겠지만 결국 여러분들은 도전에 성공하실 겁니다. Walaupun di tengah jalan mungkin Anda bisa saja mendapatkan kegagalan ya, tapi pada akhirnya pasti Anda akan bisa mencapai tujuan Anda, target Anda. 그리고 애터미에서는 실패하더라도 그 누구도 뭐라 하지 않습니다. Kemudian di Atomi itu, walaupun misalnya Anda pernah merasakan kegagalan, tidak akan ada orang yang mengata-ngatai Anda. 자, 제가 한번 외쳐보겠습니다. Nah, saya akan melantangkannya kepada Anda sekalian. 저는 내년 12월까지 임페리얼을 목표하고 있습니다. Saya sampai bulan Desember tahun depan itu punya target untuk bisa menjadi Imperial Master. 물론 가능성은 희박합니다. Tentunya untuk kemungkinannya sendiri itu kecil. 그런데 저는 왜 임페리얼을 외칠까요? Tapi kira-kira kenapa saya menyerukan Imperial Master? 기적이 일어나서 되면 좋으니까. Kenapa? Karena kalau misalnya ada suatu keajaiban, kalau jadi saya senang. 그런데 내년에 임페리얼을 제가 가지 못합니다. Tapi misalnya tahun depan ternyata saya tidak bisa menjadi Imperial Master. 저를 뭐라고 할 사람 있을까요? 없을까요? Ada tidak yang ngata-ngatain saya? 없어요. 네. 이것이 마음껏 도전하라는 이야기입니다. Iya, ini artinya adalah Anda bisa berusaha dengan sepuas Anda. 도전하고 실패하고 도전하고 실패하면 나중에 나는 임페리얼에 가 있을 거니까. Jadi Anda usaha gagal, tapi pada ujung-ujungnya Anda pasti bisa menjadi Imperial Master. 언제까지 도전하면 되느냐? 결과를 만들어낼 때까지 하시면 됩니다. Sampai kapan Anda harus berusaha? Anda harus terus berusaha sampai Anda bisa mencapaikan tujuan Anda. 크라운 마스터 매년 도전했지만 매년 실패했습니다. Saya terus berusaha menjadi Crown Master setiap tahun, tapi setiap tahun saya gagal. 이더구 임페리얼에게 3년 동안 크라운 상담을 했지만 실패가 했습니다. Selama 3 tahun saya terus berusaha berkonsultasi dengan Mr. Lidogu untuk bisa mencari Crown Master, tapi saya terus gagal. 하지만 어느 날 저를 크라운 마스터로 안내를 합니다. Tapi kemudian di satu hari dia memimpin saya untuk bisa menjadi Crown Master. 물론 그 과정에 너무 힘들어서 머리도 빠지고 했습니다.
Tentunya di tengah jalan ya, karena saya merasa kesulitan juga, saya juga di rambut saya sampai rontok. 참 그런데 머리카락은 다시 나더라고요. Tapi kemudian rambut saya tumbuh kembali. 하지만 저에게 크라운 마스타라는 크라운 리더스 클럽을 안내하였습니다. Tapi kemudian dia menuntut saya untuk masuk ke dalam Crown Leaders Club. 이곳에 계신 분들 모두가 목표를 가지고 하신다면 모두 그 목표를 잡으실 겁니다. Jadi selama Anda punya tujuan, selama Anda punya target, pasti Anda sekalian bisa mencapai target tersebut. 마지막으로 이 이야기하고 마치도록 하겠습니다. Terakhir saya akan menyampaikan satu hal kepada Anda. 여러분들 생각은 항상 긍정적으로 해주십시오. Anda sekalian harus selalu memiliki pemikiran yang positif. 지금 띄워진 글이 어떤 글로 보이십니까? Sekarang gambar yang muncul ini kira-kira Anda sekalian bisa membacanya sebagai apa? 그런데 띄워쓰기를 긍정적으로 해보십시오. Tapi kalau misalnya Anda sekalian memberikan spasi di sini sehingga Anda bisa membacanya menjadi kalimat yang positif. Dream is nowhere가 아니고 dream is now here가 됩니다. Maka Anda bisa membaca bukannya dream is nowhere tapi dream is now here. 그럼 이곳에 있습니다. Impian Anda ada di tempat ini sekarang. 애터미를 하는 동안은 항상 어떤 순간이 오더라도 긍정적인 생각을 하십시오. Selama Anda berjalan di Atomi, bagaimanapun kondisi Anda harus selalu memiliki pemikiran positif. 나의 긍정이 나의 파트너들을 전염시킬 겁니다. Karena pemikiran positif kita akan meracuni orang-orang di sekitar kita, partner kita. 그런 긍정이 전염되어서 Dream is now here. 이곳이 되는 겁니다. Maka dengan pemikiran positif itu akan bisa meracuni ke partner-partner Anda sehingga mereka semua juga bisa membaca bahwa dream is now here. 애터미 이제 인도네시아에서는 성장 곡선을 그려갈 겁니다. Saat ini di Atomi di Indonesia pasti bisa mencapai kesuksesan. 애터미 인도네시아 분명히 빠르게 성장할 겁니다. Saya percaya bahwa Atomi di Indonesia akan berkembang dengan sangat cepat. 그곳에 내가 탑승할 것인지 탑승 안 할 것인지는 여러분들이 판단하십시오. Apakah Anda akan ikutan naik di dalam kendaraan Atomi ini atau tidak? Anda sekalian yang memutuskan. 그리고 혼자 탑승하지 말고 손을 잡고 이 자리로 오십시오. Kemudian kalau mau sukses jangan Anda sukses sendiri. Ajak orang-orang di sekitar Anda, pegang tangan mereka untuk datang ke tempat ini. 그러면 여러분들 3년 뒤, 5년 뒤 모두 다 이 무대에 서 계실 겁니다. Maka 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Anda semuanya yang ada di sini pasti bisa berdiri di atas panggung ini. 애터미